ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଳିକା ସନ୍ଧାନ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସ୍ଥିତ ପାରେଶ୍ୱର ମହାଦେଉଳ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ତା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଆରଟି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଖୋଲିବ। ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଏଠିକାର କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଅମୁଆ ଦେଉଳ ବା ଏଠି ପାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଦେଖା ମାଳିକା ତ ଲେଖା ଅଛି ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି। ଏଇ ଅମୁଆ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି ପଛପଟେ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି ରହିଛି। ସେ ପୋଥି କେବେ ଖୋଲିଲେ ସେ କଳିଯୁଗର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କର ଆସିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ତଥାପି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଛି 25-26 ଭିତରେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 6-7 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରା ବିରାଜମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ଥର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସର୍ପ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେଇ ସର୍ପ ରୂପରେ 2 ଥର ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ଥର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାସକ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ସେ ସବୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପଳାଏ, ଘରକୁ ପଳାଏ। ସେଇ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ଘଟଣା ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିଛି ଦୃଶ୍ୟ କଣ ଆଉ ଏଇତ ରହିଛି ମହାଦେଉଳ ବୋଲି ଏଇତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ପୋଥି, ଆଜ୍ଞା କେବେ ଖୋଲିବ କହିଲେ? ସେଇ 25-26 ଭିତରେ ଶୁଣା ହଉଛି। ଆମର ମାଳିକା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁବାଣୀ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆପଣ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଜଣା ପଡୁଛି ସେୟା ହେଇଯାଇପାରେ, କହିହେବନି କିଛି ନ କହିପାରେ। ହଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଆ ତ ସବୁ କଣ ଯେ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକଟ ହବ, ବାହାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ବାହାରିବେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ଏଇଠୁ କଳି ଶେଷ ହବ। ଧଳା ଘୋଡାରେ କଳା ଘୋଡା ଏଇଠୁ ବାହାରିବେ। ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ମା ପାର୍ବତୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଧ। ଆଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ମସ୍ତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ମସ୍ତକରେ। ଆଉ କଣ ମନ୍ଦିର ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଙ୍କା ହେଇକି ଢଳିକି ବି ରହିଛି। ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଢଳିକି ମନ୍ଦିର ବାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ। ତା ଅର୍ଥ କିଛି ରହିଛି? ତାର ଅର୍ଥ କହନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାବ ଏଠି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ପିତ୍ତଳର। ଏଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଧରିକି ରହିଛି। ତାରି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମଙ୍ଗ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। କହନ୍ତି ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛୁ କି? ବୁଡି ରହିଛି ସେଠି କଣ ବାହାରିବ କି? ସେ କେବେ ସେ କହିହବ? ସେ ତ ମନ୍ଦିର ତଳେ, ମନ୍ଦିର ତାପରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେ ଆଉ ବାହାରିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟଟା 25-26 ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିଲେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୋଉ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସର୍ପ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେଇ 2 ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଉଛି ସାଧୁ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ପରାଶର ଋଷି ଆଶ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ପରାଶର ଋଷି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସମାଧିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରାଶର ଋଷି, ମାଳିକା କୁହେ ଯେ ସେଇ ପରାଶର ଋଷି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି।
आ भितर जो कबाटटी पड़ी अमुहा देउल जे कि ता भितर पराशर ऋषि अछंती ता भितर बहु अस्त्रशस्त्र अच्छी ये कलिर शेष समय ये सब बाहर से समय बाहर ऋषि बाहर यू ही लीला आरंभ तेणु ये हूँ अमुहा देउल से अमुहा देउल भितर से पराशर ऋषि जे कि सी पारेश्वर से निजे विराजमान कर ऋषि आश्रम हेतु जे कि सी एक निघंच जंगल थिला निघंच जंगल मध्य ये कौन करथिले ना एते गोटे आश्रम करथिले एई आश्रम रे से ताकर लीला बलि प्रकाश करूथिले मुक्त भाव एई पाखे गोटे समुद्र को बाट अछि जे कि डंगा रे बा लॉन्च रे नै जाउथिले सब सेतबे इंग्रज शासन करी आम देशरु सब जाक सोना रूपा सब ए पटे नै बळि जाउथिले से ताको चढ़ारे पड़िला से जेतबे ऋषि इति बस्तिले ध्यानस्थ होई से ताको ध्यान मग्न जानि पारले जे कि इंग्रज माने बहु मूल्यवान जिनिस सब नै पळि जाउछंती तेणु से हाथ टेकी ताको बंद करथिले एवं सेठारे ही से जहाज को बुलाई देथिले जेतबे बुलाई देथिले से समुद्र तटरे से बाट न पाई से कूल तटवर्ती निकटरे से रात्रि यापन कले से रात्रि यापन करिया भितरे अंध राति रे एठारे घंटा खोल करतालर शब्द सुबिला भजन कीर्तनर ये निघंच जंगल भितर सुबिला से ताको ठाप करी आसीले से ठाप करी आसी जेतबेले एठारे पहुंचिले देखिले गोटे ऋषि बसिचंती आउ केही नांती तेणु से महात्मा को पचारे महात्मा ताले कहतु आपण आम जो डंगाटे पड़ी आमे कौन करिबु ना देखो तुम बहु मूल्यवान जिनस नहीं जाउछ जदि सेगुरा सब काढ़ी दियो तार तुम से जहाज चढ़ार फसी जीवो सेया ही हेला से सेठार सब मूल्यवान जिनस सेठी नदी गर्भ को फगाड़ी देथिले एवं से जहाज मध्य उठिथिला एवं से जाइथिला से दिन ताकर विश्वास हैला जे प्रकृति रे जो साधु अछंती आंकरी आज्ञा रे सब किछि ही होउची जहाज चढ़ारे पड़ला काढ़िला पर मध्य उठिला जो जहाज जाई पारि न था से जहाज भी शून्य रे भासिला तेणु से ताको इंग्रज माने ताको देश को गले एवं परवर्ती समय रे एही साधुंकर स्मृति उद्देश्य रे से मंदिर मध्य निर्माण करछि से मंदिर आजिकाली न ए इंग्रज माने मध्य ये मंदिर निर्माण करछन्ती एवं इंग्रज भाषार से मध्य कई पद एतरे लिखि कि जाइछि एबे भी अछि से लेखा भी एबे भी अछि बाहर पटरे अछि देखिनथि बाहर पटरे अछि से ये इंग्रज माने सेता बळे करिथिले ए मंदिर अबे ये जो पंचोती लखे ग्रंथ जो खोली खोली ये जते बळे खोलिबो से समय पारस्वर मंदिर खोलिबो बोली अचानक महापुरुष तांको अधिकारी मध्ये उल्लेख करिसेंती कोन करते जे कहिसेंती जे पारस्वर देव जे कबाट जे पड़ी से स्थान रे शेष काले फिटिबो से काले फिटिले कोन हबो ना एई थारु ही देवा देवी बाहरिबे बहु अस्त्र शस्त्र बाहरिबो महाभारत युद्धर जो ओडिए बाकी अछि एइठारे ही तार किछि लीलार परिप्रकाश हबो एइठारु ही बाहरिबो तेणु वर्तमान सुधा विश्वास करा जाए जे कि सेई ऋषि से ताकर सोरेहरे निजर आत्मा को हरै जति से अछंती से मृत नुह अमर जार मरण से केवल मरि पारे नाही से मंदिर भीतर अछंती समय काल क्रमे ताहा खुलिबो एवं से मध्य परिप्रकाश हेबो।